Also, to be more financially able, to be able to make dreams. Although I don't make 8 billion figures, now I at least have a dream that I could transform my life to the better, give better livelihood for my children. And this would not happen if it wasn't for free. And when we started talking with Dr. Dan, and at that time I had the honor to meet the chairman of SAB, and he was also the one who told me one of the main reasons why he chose 3 and become the chairman of the Scientific Advisory Board. Number 1 is he believes in the mission, and number 2, this is an opportunity to change lives. And I want to be a part of it. I want to be a part of something that I believe is going to be a game changer. It's going to be something that is going to transform so many of our lives, everyone here, as it has changed mine. And I really thank everyone, especially all of the members that have believed in me, and all of them have come from so many different cities in Indonesia. I know you are all here from 10 different countries, and I even traveled to Indonesia just for this, and for my husband, for his love and support, for believing in me and think that I could be a better version of myself. And that's why he also support me in this endeavor. So thank you so much for everyone here, Vice Club team, and thank you so much Dr. Dan Buzur for creating the product that I believe will change so many lives and bring magic to this world through molecules. Thank you. Isn't she amazing? Hey, she said something really cool. Magic through molecules. Ya, jadi sebenarnya We'll have to give that to our marketing team back home, yeah. Magic through molecules. tolong masukkan ke dalam tim marketing ya. Luar biasa sekali ya. So we are so very, very grateful. Welcome, Professor Sastia Chipor. Selamat datang Profesor ke dalam tim ya. We're so grateful to that she has accepted. It means a lot to me that when a fellow scientist looks under the hood a little bit and looks at our products, and she thinks that they're a good thing. That makes me feel good. And that helps me to know that we're on the right track. Jadi merupakan sangat keberkahan bahwa beliau mau menerima masuk ke dalam Dewan Advisory kami. Kami sangat senang ada orang dari berbagai latar belakang, dan ini juga membuat satu hal yang sangat bermakna bagi kami, bahwa kami sekarang tahu bahwa kita sudah di arah atau jalur yang tepat. So this is our board, 10 individuals. Jadi sekarang Dewan kami punya 9 orang. I'm really proud of the diversity that we have on our board. Dan saya sangat bangga dengan keanekaragaman, keberagaman dari board kami. An equal split between men and women. Perempuannya 5, laki-laki 5. People from the United States. Ada yang dari Amerika Serikat. From the Philippines. Ada yang dari Filipina. From Indonesia. Ada dari Indonesia. From Japan, right? Beautiful thing. Wonderful. Beragam latar belakang. Okay. Let's talk about our products. Sekarang kita bicara produk kita. And the molecules Dan in them. molekulnya di dalamnya. Eternal. Who likes this product? Siapa yang suka Eternal? Who uses this product? Siapa yang menggunakan produknya? Who feels the difference when they take this Siapa yang product? merasakan perbedaan setelah menggunakannya? That's because this product contains over 800 molecules. Karena ini memuat 800 molekul. Molecules like resveratrol, Molekul seperti resveratrol, glutathione, glutathione, CoQ10, enzim koenzim CoQ10, and names like pterostilbene dan juga resveratrol and 3-hydroxyfurfural. dan 3-hydroxyfurfural. And we can go through. If we want to keep Kita going, we bisa can talk terus about all the different teruskan. names. Kita berikan berbagai hal terus bisa langsung bicara. But the bottom line is it has molecules to support healthy aging. Tapi intinya adalah memiliki molekul mendukung penuaan yang sehat. Living on this planet, Kalau kita hidup di planet ini, there's something that happens in the body and it's called oxidative stress. ada sesuatu yang selalu terjadi dalam tubuh yang disebut dengan stres karena oksidasi. And free radicals are produced Ada banyak hal itu menghasilkan radikal bebas di tubuh. because of pollution, Karena polusi, UV radiation, karena radiasi ultraviolet,
anxiety and stress, karena kecemasan, stres, poor diet. karena ini pola makan yang tidak baik. All of these things cause reactions in the body to break down. Semua ini mengakibatkan reaksi tubuh membuat tubuh itu luruh terdegradasi And bad molecules called free radicals are dan produced. menghasilkan molekul yang buruk bagi kesehatan disebut dengan radikal bebas. So Eternal is the anti-aging solution. Jadi Eternal merupakan solusi anti penuaan. To not only give us more years in our life, Tidak hanya memberikan satu rasa semangat atau energi dalam hidup, but to give us more life in our years. dan memberikan juga satu kehidupan dalam tahun-tahun kita. It acts as a shield, boom, that goes around the body to protect the body. Menjadi semacam perisai yang bisa berfungsi melindungi tubuh kita. And why is it so powerful? Dan kenapa ini begitu manjur luar biasa? Why? Kenapa? Molecules, yes, molecules and cellular absorption Dan technologies. teknologi supaya bisa diserap dalam tubuh sampai ke sel. And it's in a liquid delivery form. Dan ini sudah dalam bentuk cairan. Who likes the taste of Siapa Eternal? yang senang cita rasa? All right, good. Ya, bagus. And it tastes delicious. Dan rasanya enak. We have a third-party testing showing that it contains 200 milligrams of resveratrol. Dan kita sudah ada pengujian dari pihak ketiga membuktikan mengandung 200 mg resveratrol. And you can find that in the back office. Dan Anda bisa lihat ini di dalam bagian belakangnya. And we're really proud Dan kami sangat bangga that Eternal is halal certified. sekarang Eternal sudah disertifikasi halal. Yeah, it's halal certified. Ya, sudah disertifikasi halal. And other products are going to be halal certified. We're in the process of doing that, but Dan Eternal's the juga first. produk-produk lain akan menyusul setelah mendapat sertifikasi halal, tapi Eternal yang pertama. Powerful product, Ini produk yang sangat mumpuni. powerful molecules. Molekul yang sangat hebat. Okay, collagen, who likes this product? Siapa yang suka kolagen? Yeah, this product contains about 300 molecules. Produk ini mengandung 300 molekul. But the most important molecule is collagen. Tapi molekul yang penting kolagen. And we get our collagen from fish. Dan kolagen kita dari ikan. Why fish? Kenapa ikan? Because the collagen in fish is the exact same as a collagen in the skin, in the body. Karena kolagen dari ikan adalah kolagen yang molekulnya persis sama dari kulit di tubuh manusia. Collagen is the most abundant molecule in the body. Kolagen merupakan molekul yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh kita. And it's not only vital for skin health, Dan tidak hanya penting untuk kesehatan kulit, but it's vital for joint health, for tapi muscle juga health. kesehatan sendi, otot. There's a recent study that I read showing that collagen could be helpful for gut microbiome health. Bahkan ada riset mengatakan baru-baru ini bahwa kolagen juga bisa bermanfaat untuk kesehatan saluran pencernaan bagi mikrobiom di dalam perut kita. And taking care of the skin is good, Dan merawat kulit itu hal yang baik so we can look beautiful. sehingga kelihatannya cantik dan tampan. But it's more important than that. Tapi yang lebih penting daripada itu, The skin is the largest organ of the body. kulit merupakan organ terbesar di tubuh kita. It's an organ, meaning it has multiple different functions. Kulit itu organ, artinya memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Not only does it protect all the other organs, Tidak hanya untuk melindungi, membungkus organ lainnya, but tapi it also can connect to the other organs of the body, the skin brain axis. Tapi juga bisa berkonek dengan organ lainnya termasuk koneksi ke otak kita juga. There's new research that the skin, the bacteria that live on the skin, can talk with the bacteria in our gut. Ada riset mengatakan bakteri yang tinggal di kulit ini bisa bicara dengan bakteri yang ada di saluran pencernaan kita. You can tell how healthy a person is a lot of times by how healthy their skin looks. Kita bisa mengetahui kesehatan seseorang dari kita lihat betapa kesehatan kulit mereka bagaimana. So when you give your product, when you take collagen, you have beautiful skin. What that means is that the inside, the molecules in the inside are beautiful as well. Jadi kalau These are kita good. melihat bahwa nanti kalau merawat kesehatan kulit kita sehingga bagus, itu artinya kesehatan atau molekul dalam saluran pencernaan juga bagus. So collagen, big molecule, Jadi kolagen merupakan molekul yang besar. 60,000 Daltons. Jadi ukurannya besar, molekulnya 6.000 Dalton. It's big. Besar. It can't get into the cell. Tidak bisa masuk ke dalam sel.
So what do? Jadi apa yang kita lakukan? We have our technology, cellular absorption technologies, hydrolyzation and micronization that break this big molecule down into smaller pieces so it can then get into the cell. Jadi kita menggunakan teknologi penyerapan dalam sel kita, menggunakan hidrolisis dan micronization, mengubah, memecah sel yang tadi ukuran besar ini sehingga bisa masuk ke dalam sel kita. The real power of this product, though, comes from a unique technology. Kekuatan utama dari produknya adalah datang dari teknologi yang sangat istimewa. Most collagen products just give the body collagen. Kebanyakan dari produk kolagen hanya memberikan kolagen ke tubuh. And collagen in the body, it starts to degrade in our late 20s. The genes, the chemical switches, the factories in the cell that make collagen start to turn off. Dan kolagen, pada kolagen dalam tubuh, ada pabrik kolagen yang membuat kolagen dalam tubuh itu begitu umur 20-an, maka ekspresi gennya akan mulai merosot, lalu pabrik yang menghasilkan kolagen dalam tubuh ini berhenti menghasilkan. You know, like a factory here in Indonesia that makes cars, right? The workers just start walking out. No more cars being made. Itu ibaratnya seperti pabrik yang misalnya buat mobil di Indonesia, tiba-tiba karyawannya keluar semua, pabriknya berhenti bekerja. And when collagen production goes down, skin quality, skin health, body health is diminished. Jadi ketika produksi kolagen dari dalam tubuh sendiri merendah, artinya kesehatan kulit, kesehatan dari tubuh juga menurun. So when you take collagen, it's just like importing a car or two, but we're not fixing the problem. We're not fixing the factories. Jadi seperti kalau Anda minum produk kolagen yang lainnya itu seperti mengimpor mobil saja, tapi Anda tidak mengaktifkan lagi pabrik tadi yang sudah tutup. So what our product does Jadi yang dilakukan produk kita adalah is it restarts the factories. It brings back the workers, turns on the machinery, and starts making collagen again. kita mampu mengaktifkan kembali pabrik yang tadi, karyawannya dibalikin semua, aktifkan lagi mesinnya sehingga produk tubuh mampu memproduksi kolagen kembali. And no other collagen product does that. Dan tidak ada produk kolagen lain yang melakukan hal ini. We have molecules from pomegranate and other natural sources that turn on these factories again. Kita That's the memiliki technology. molekul dari buah delima ini yang ini sangat mampu mengaktifkan kembali produksi kolagen alami kita. Okay. Vitalite, who likes this product? Vitality siapa yang menggunakan? I see some waving hands. Yeah, I like that. Yes. Who feels energy when they take this Siapa product? yang merasakan ada energi lebih menggunakan ini? Yeah. That's because of the caffeine, right? Itu apakah karena kafeinnya? Caffeine, right? No caffeine. Nggak ada kafein di dalamnya, nggak ada. Huh? Why? Energy. Kenapa Caffeine, muncul energy, right? Bukannya kafein yang bikin energi. Why are we feeling energy? Kenapa kita merasa ada energi keluar? Molecules. Exactly. Molecules. Betul sekali Bu, molekul. Yes. The body needs molecules. Tubuh ini butuh molekul. It's starving for molecules. Tubuh ini dahaga, lapar akan molekul itu. And the food we eat today, Dan not a lot apakah of itu good terpenuhi molecules. pada zaman sekarang? Saya yakin enggak. You know, white flour, fried food, Dengan adanya berbagai pola sugar, gaya hidup, desserts, makanan gorengan, makanan bergula, not a lot of good molecules. nggak ada banyak yang molekul yang baik-baik. So the body's starving, it needs molecules. Jadi tubuh ini sangat mendambakan, sangat ingin molekul yang baik seperti ini. It needs vitamins. Dan membutuhkan vitamin. Are vitamins molecules? Apakah vitamin itu molekul? Yeah. Ya. It needs minerals. Are Dan minerals juga butuh molecules? mineral. Apakah mineral itu molekul? Yeah. It needs enzymes. Are enzymes Dan molecules? dia juga butuh enzim. Apakah enzim molekul? Yeah. Probiotics, prebiotics, Probiotik, prebiotik, phytonutrients. fitonutrien. The body needs all of these. Tubuh membutuhkan semua hal ini. It's not getting them to the amount that it should. Dan tubuh tidak mendapatkan dalam kadar yang cukup. So, to the rescue comes Vitalite. Dan untuk menyelamatkan tubuh datanglah produk kita Vitality. Over 1,000 molecules. Memiliki 1000 molekul. Everything the body needs for proper function. Semua yang dibutuhkan tubuh untuk bisa berfungsi secara optimal. And this product also contains something, a class of molecules you might not have heard of, called
postbiotics. Dan produk ini juga membuat satu komponen yang mungkin Anda tidak sering dengar, namanya postbiotik. So prebiotic are the food that good bacteria like to eat. Prebiotik, saya akan jelaskan, adalah makanan yang dibutuhkan untuk bakteri yang baik untuk bisa hidup dan berproduksi. Probiotic are good bacteria. They're the same. That meaning is the same. Probiotik adalah bakteri yang baik, ya. And postbiotic are molecules that good bacteria make. They Dan produce. postbiotik adalah molekul yang baik yang diproduksi oleh bakteri yang baik. With the 100 million good bacteria in our product, we're making postbiotics. Dengan jumlah 100 juta probiotik atau bakteri hidup yang ada dalam produk kita, itu akan menghasilkan postbiotik. So this product truly gives all the molecules we need for it. Sehingga produk ini akan memberikan komponen atau molekul-molekul yang kita butuhkan. And that's why we have a healthier gut. Itulah sebabnya kita punya saluran kesehatan pencernaan yang lebih sehat. That's why we have more energy. Itu menyebabkan kita punya lebih banyak energi, We have a healthier heart. punya jantung yang lebih sehat, We have a more active, functioning brain. dan memiliki fungsi otak yang lebih baik. And all systems of the body are just humming like a fine-tuned machine. Dan semuanya rasanya seperti itu ya, mesin itu betul-betul terminyaki untuk terservis dengan sangat baik. Revive, who likes this product? Revive, siapa yang senang produk ini? Yeah, anti-inflammatory. Ya, produk anti Yeah, ya. right. Inflammation is the root cause of issues in the body. Inflamasi merupakan sumber dari berbagai gangguan kesehatan di tubuh. We need a little bit of inflammation. That's called acute inflammation. Kita butuh namanya inflamasi dalam jumlah kadar kecil, namanya inflamasi akut. But chronic inflammation, not a good thing. Tapi inflamasi yang sifatnya kronik itu tidak bagus sama sekali. Who feels the difference right away when taking this? Siapa yang langsung merasakan perbedaan segera setelah minum ini? Raise it. 4 days. 4 hari sakit punggung kronisnya hilang. Come on, Professor Saskia. Tell us that. Tell us that. Come on. Come on. Oh, okay. He'll translate for you if you want to speak afterward. Oke. Buat yang Indonesia. Ya, jadi selama ini aku Oke. Jadi aku tuh punya penyakit, beberapa penyakit sebenarnya, tapi itu invisible disease. Nah, sekarang waktu pas melahirkan lagi, punya anak di usia sudah 40 tahun, dan badanku kecil ya, terus begitu banyak banget duduk di kerjaan, terus begitu long travel di pesawat, terus begitu melahirkan lagi gitu, dan mengurus anak sendiri tanpa pembantu. Support system juga terbatas ya kalau di Jepang, dan kerjaan yang sangat berat dan very demanding. Waktu pas pertama kali dia memperkenalkan produk itu ada 6, tapi karena aku saintis, aku sangat skeptis untuk minum banyak-banyak. Awalnya aku cuma mau minum Revive, dan Revive itu setelah aku konsumsi 4 hari, benar-benar back pain itu yang biasanya bangun tidur sakit, apalagi sambil gendong anak waktu itu masih nyusuin, jalan itu sampai pincang kadang-kadang. Udah pergi ke berbagai terapi, nggak sembuh-sembuh, kambuhan balik lagi. Alhamdulillah 4 hari setelah minum Revive sampai sekarang nggak pernah sakit lagi. Yeah, so I had several visible disease or illness. Yeah, so some, you know that I'm also just after I gave birth to another child, and also had to go with a long travel to Japan, and I had to take care of my baby for alone. You know that they have limited support system in Japan, right? So I had like a chronic back pain, and then it was getting very so much worse that I even have to walk in a limp. Yeah, it was very painful. So when Dian offered me and introduced me about this product, because I'm a scientist, I'm a very skeptical person, so I only took Revive. And thank God, after I took Revive for 4 days, the back pain goes away, never came back. Alhamdulillah. It was truly great product. And that's how I believe this product is really different. There's no supplement that could give us such fast effect. And I was initially skeptical. I was looking for all the ingredients, looking for something there. Is there like a numbing molecules or anything? Because how could it work that fast? You know, it works.
And so I gave it also to my husband who has similar problem. He was a victim of the Pasigala earthquake, and at that time he also had a problem with infection of the lower back, and it also was a very long-term problem. It couldn't get fixed, and every time he lifts something a little bit heavy, it also gets painful. So as a scientist, I thought I need more samples. So I tried it on myself, and I tried it on my husband, being more skeptical than I was. He also at first didn't believe it, but then after taking it for about a week, he started to feel big difference, and also similar with me, he thought, okay, this is something very different, and that's how I thought, this is amazing product, everyone should try it. Thank you. Dan itulah yang bedanya adalah produk ini ya, bagaimana suatu produk itu begitu hebat sampai bisa memiliki efek demikian cepat. Karena saya ini seorang saintis ya, sangat skeptis. Saya lihat tuh daftar bahan bakunya, jangan-jangan ada obat pereda sakitnya. Kok bisa ya, bisa begini ya? Tapi setelah 4 hari saya makan, saya hilang, saya sakit ya. Tapi karena saya ini pikir, saya akan kasih juga ke suami saya. Suami saya tuh punya ini ya, semacam infeksi tuh ya di bagian punggung bagian bawah. Karena beliau jadi korban atau pernah jadi korban mengalami gempa bumi. Jadi tiap kali ngangkat barang itu dia pasti terasa sakit. Suami saya lebih skeptis dari saya, tapi kan saya saintis, saya butuh lebih banyak korban atau sampel gitu ya. Jadi saya kasih ke suami saya, setelah seminggu, wow, dia merasakan perbedaannya luar biasa. Produk ini luar biasa. Wonderful. Thank you, Professor Board Member Sastia. Sure appreciate you. Terima kasih atas testimoni luar biasa. Was that funny? Hah? Was that funny? You were laughing. Did I say something funny? No. What? I always worry if I say something in another language, you're like, oh, don't say that. But that's the power of this product, right away. Itulah kekuatan dari produk ini, langsung terasa. And whenever we make a product at 3, one of the imperatives that it needs to have is it needs to work right away. Dan setiap kali kita memiliki mengkonsumsi produk 3 itu seperti kita memiliki satu hal yang rasanya kita perlu membuat produknya atau efeknya langsung terasa. You know, because my thought is if it's not working demonstrably right away, it's probably not working very well. Dan kalau satu produk itu kalau saya bilang tidak berfungsi secara cepat, kemungkinan besar tidak akan berfungsi juga. So every product, demonstrable, powerful results in a relatively short period of time. Jadi semua produk yang hebat, yang manjur pasti menghasilkan khasiat dalam waktu yang relatif singkat. Hundreds of beautiful molecules in this product working together, coupled with absorption technologies to give a great, powerful result. Jadi ratusan molekul yang hebat dengan dipadukan dengan satu teknologi kurasi dengan teknologi penyerapan sel akan berpadu menghasilkan satu daya atau kemanjuran yang baik. And we recently ran a new clinical study showing that one of the ways, the mechanisms by which Revive works to reduce inflammation is it reduces production of a bad molecule called superoxide. Dan baru ada uji klinis yang baru kita lakukan yang menunjukkan bahwa salah satu mekanisme kerja dari Revive adalah bagaimana dia mampu menghambat hasil dari berbagai atau komponen buruk yang terjadi dalam tubuh kita atau disebut dengan superoxide ini. And this is a third-party clinical study. Dan inilah uji klinis yang dilakukan pihak ketiga. So we don't just say it works, we demonstrate scientifically that the product works. Jadi tidak hanya kita menunjukkan produknya berhasil, tapi kita menunjukkan bukti ilmiah mengapa produk ini berhasil. Immune, who likes this product? Oke, berikutnya immune. Siapa yang senang produk ini? Immune health is one of the greatest needs in the world today. Kesehatan imunologi kekebalan tubuh merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi dunia saat ini. The immune system does much more than just prevent us from getting sick. It's actually an integral part of all the systems in the body to make sure that they're working properly as well. Sistem kekebalan tubuh itu bukan hanya untuk melawan penyakit, tapi juga memainkan peran penting untuk memastikan bahwa antar semua hubungan dalam organ tubuh dan sel ini mampu bekerja dengan baik. So some people ask me, when will you develop a gut health product? Jadi ada yang tanya sama saya, kapan ya Dr. Dan, tolong bikinin produk untuk kesehatan pencernaan. Who wants a gut health product? Siapa mau produk untuk gut health, kesehatan pencernaan? To help take care of the second brain, the microbiome, gut health. Untuk bisa merawat mikrobioma kita yang merupakan otak kita yang kedua, ya. Would that be cool? Akan keren kalau mau ada produk itu. Well, you're in luck Tapi Anda hoki beruntung. because I have an announcement to make. Karena saya punya pengumuman. Sorry, I mean, we already have one. Kita sudah punya. This is a Ini
untuk kesehatan pencernaan. 80% of the immune system is in the gut. 80% dari kekebalan tubuh sistemnya sudah ada di kesehatan pencernaan. And this product works by inhibiting the ability of bad bacteria to talk to each other, something called quorum sensing. Jadi dia memiliki mekanisme mampu menghambat bagaimana bakteri yang buruk itu bisa saling berkomunikasi. Dia bisa menghambat komunikasinya. Itu namanya quorum sensing. One bacteria can't get us sick. Jadi itulah salah satunya kenapa kita tidak jadi sakit. Two can't get us sick. Kalau kena satu bakteri kita nggak bisa bikin kita sakit, dua nggak bisa bikin kita sakit. But when you get thousands and hundreds of thousands of them together and they start talking, that's when we can become sick. Kalau ada ratusan ribu bakteri dan mereka mulai kumpul dan saling ngobrol, saling bisa bicara, di situ baru kita kena sakit. I mean, that's where, going viral comes from. You have a critical mass of things and then it just explodes. Itu seperti berita konten viral. Begitu ada sesuatu yang gede, ada banyak yang viral, banyak yang mencuit, jadi viral gitu. So we have molecules in immune. We have a total of about 600 molecules in immune. Jadi ada molekul dalam imun, ada 600 molekul dalam imun. And these molecules can inhibit the ability of bad bacteria to talk to each other. It can cut off their communication. Dan molekul ini mampu memiliki dampak menghambat komunikasi antar bakteri yang jahat-jahat ini sehingga membuat mereka saling tak bisa berkomunikasi, diam. And when bad bacteria can't talk to each other, they're siloed and they die off. Dan ketika bakteri ini tidak bisa saling komunikasi satu sama lain, maka mereka pelan-pelan akan mati dengan sendirinya. So how many other companies use this technology? Jadi berapa perusahaan yang menggunakan teknologi ini? Zero. It's proprietary intellectual property. Karena ini merupakan teknologi berhak paten hanya ada di TRI. Yeah, that's a big deal. Big deal. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. This promotes immune health in ways that no other product can even come close. Jadi ini meningkatkan kesehatan dari kekebalan tubuh, tidak ada duanya, yang lain kalah jauh. And it supports health of both the innate and the adaptive immune system. Dan Two juga different parts of the mampu immune system. meningkatkan kesehatan baik kesehatan imun yang sifatnya sudah alami maupun yang adaptif. And like I said, this is a powerful product you should take every single day for gut health as well. Dan ini adalah produk yang kita konsumsi tiap hari untuk membantu kesehatan pencernaan kita. Okay. Last but not least, Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, Purify. Purify. Who likes Purify? Siapa yang mengkonsumsi Purify? Look at all those hands. Yeah. Wah, saya suka ya, banyak yang. So, the air we breathe, Jadi udara yang kita hirup, the food we eat, makanan yang kita makan, the water we drink, air yang kita minum, the things we touch, hal-hal yang kita sentuh. we're all absorbing toxins. Dalam prosesnya kita selalu menyerap toksin dari hal-hal itu. And even in this room, sitting in this room, Bahkan breathing untuk this air, ruangan ini sambil menghirup udara ini, we're absorbing toxins. kita sedang menghirup toksin. Polycyclic aromatic hydrocarbons, bad molecules. Karbon monoksida, molekul yang buruk. Because we've been talking a lot about good molecules, but there's also bad molecules. Karena dari tadi kita ngomong molekul yang baik, tapi ada juga molekul yang jahat dan buruk. So the key Jadi kunci with 3 is to take in the good molecules, adalah mengkonsumsi molekul yang baik, and these good molecules and Purify then push out the bad dan molecules. molekul yang baik ini akan memudahkan tubuh dan mendorong keluar yang buruk-buruk keluar. Does that make sense? Bisa dipahami? Because the body cannot lose weight if it has toxins Karena tubuh tidak bisa turun berat badannya kalau mengandung toksin. that are associated with and embedded into the DNA and other reactions in the body. Dan toksin ini terkait dengan kerja dari DNA dan berbagai proses tubuh lainnya. The kidneys, the liver, the organ, the lungs cannot function properly when they're overloaded with toxins. Ginjal, hati, dan juga berbagai organ-organ lainnya tidak bisa berfungsi dengan baik kalau mengandung toksin. So if we want to be healthy, we need to make sure that the body is constantly getting rid of those. Jadi kita harus memastikan tubuh mampu mengeluarkan toksin dengan senantiasa terus langsung dilakukan. And that's why we have over 600 molecules in Purify that help to cleanse the body, a gentle detox. Itulah kita miliki 600 molekul dalam Purify yang melakukan detoksifikasi tapi dengan lembut.
Now, there's other detox products, but a lot of them are really harsh laxatives. Tapi ada berbagai produk detoksifikasi di luar sana, tapi keras, langsung laksatif, langsung ke belakang. And these laxatives that cause a lot of movement in the bowels, Dan right? laksatif ini menyebabkan banyak pergerakan di usus besar. And those can cause you to spend a lot of time in the bathroom. Dan membuat Anda harus sering bolak-balik ke belakang, BAB. And a lot of people are like, oh, that's a good thing. You're spending a lot of time in the bathroom. It's working. Dan banyak orang berpikir, wah, makin banyak ke BAB, artinya makin manjur. No, it's not working. It's actually causing harm. Padahal itu enggak, malahan membahayakan, merugikan kesehatan kita. Because here we have our second brain, the gut microbiome. Karena saluran pencernaan usus kita ini merupakan otak kedua kita, mengandung banyak mikrobioma. If you're flushing everything out, the microbiome is not here anymore. It's in the toilet, and that's bad. Kalau itu sampai dibikin laksatif, itu kayak dicuci gudang semua. Malahan akibatnya otak kedua kita, kesehatan kita malah keluar ke toilet. So, when you take our products, maybe that's a little too graphic. But Mohon maaf ya, bahasanya terlalu kasar. so I hope what I've shown you is that when we take all of our products, we're getting thousands and thousands of good molecules every day. Jadi pesan kita lah bagaimana kita bisa memasukkan ribuan dan ribuan molekul yang baik setiap hari ke dalam tubuh setiap harinya. That's the power of proactive wellness. That's what we do. Molecules for proactive wellness. Itu yang namanya proactive wellness. Artinya molekul ini mampu melakukan melindungi kesehatan secara proaktif. Now, because we use beautiful molecules Dan karena kita menggunakan berbagai molekul hebat ini, that are powerful, that have science and studies behind them, dan dia ada berbagai ilmu pengetahuan hebat, teknologi di belakangnya, that allows us to get one of the hardest certifications in the industry to obtain. ini membuat kita mampu mendapatkan sertifikasi yang paling sulit dicapai di sektor ini. And that certification is to have your product listed in the prescriber's digital Dan reference. sertifikasi tertinggi adalah kehormatan tertinggi adalah bisa mampu produk-produk ini masuk ke dalam PDR. Thousands of supplement companies. Ada ribuan suplemen yang akan dikeluarkan. Only about 30 are in the PDR. Tapi hanya 30 perusahaan suplemen yang tercatat dalam buku PDR ini. And of those 30 companies, each company has one or maybe two. Dan dalam 30 perusahaan yang menghasilkan suplemen ini paling cuma 1 atau 2 yang ada masuk ke PDR. How many do we have in the Berapa PDR? yang kita punya masuk ke PDR? Six Nah, sampai masuk ke PDR. That's a big deal. Itu adalah pernyataan yang sangat penting. You need to tell people about that. Anda perlu kasih tahu orang-orang mengenai hal ini. Now, some people say, the PDR, as long as you just pay money, you can get into the Kadang-kadang PDR. orang bilang, ya yang penting kalau kamu bayar pasti bisa masuklah ke PDR. True? Apakah betul? False. Salah besar. If all it took was to pay money, Kalau cuma perlu bayar untuk masuk ini, and you have thousands of supplement companies, ada ribuan perusahaan suplemen, how many would just pay a little bit money to get into the PDR? pasti right? berapa banyak semua yang bisa masuk ke PDR kan? If that's all it took, there'd be hundreds of supplement companies with products in the PDR. Kalau bisa dilakukan itu pasti ratusan perusahaan suplemen yang sudah masuk ke PDR. You need science. Tapi kita butuh satu ilmu pengetahuan yang telah You need technology. Kita butuh teknologi You untuk bisa need, you need third-party research. Kita butuh riset dari pihak ketiga. You need unique science. Kita butuh sains yang unik. And it needs to help the medical professional in their duty to help their patients. Dan harus mampu membantu para profesional di bidang kesehatan dalam menjalankan tugas mereka meresepkan dan memberi obat. Our products, our beautiful molecules, do all of that. Produk kita yang memiliki molekul-molekul yang indah ini mampu melakukan itu. And that's why they're in the Dan PDR. itulah sebabnya mereka ada di PDR. Okay. Bioavailability, absorption. Ya, tentang absorpsi penyerapan bioavailability, Most companies say their products are absorbable. kebanyakan orang perusahaan lain mengatakan bahwa produk mereka dapat diserap oleh tubuh. But do they show any data? Tapi apakah mereka menunjukkan datanya? No, it's just talk. Tidak, mereka itu cuma omong doang. We back up what we say with studies. Dan tapi kita memiliki bukti dari apa yang kita katakan, kita klaimkan. So we ran a clinical study showing our products are anywhere from 3.3 to 9.5 times more absorbable than than the molecules used in traditional supplements. Dari uji klinis yang kita lakukan menunjukkan bahwa produk kita 3,3 sampai 9,5 kali lebih mudah diserap dibanding produk yang lainnya. This is the same study that
pharmaceutical companies use to determine absorption of the molecules they make. Dan studi ini adalah studi dengan metodologi yang sama yang dilakukan perusahaan farmasi untuk membuktikan atau melihat berapa penyerapan dari obat yang mereka produksi. So we give you clinical studies. Jadi kita memiliki uji klinis. Now, how are our molecules working? Jadi bagaimana cara kerja molekul kita? What are they doing in the body exactly? Apa yang mereka lakukan di tubuh kita? What's our technology of how we are able to maintain human health so quickly? Apa teknologi yang kita lakukan sehingga mampu menjaga kesehatan kita, memberikan khasiat begitu cepat? What's the answer? Apa jawabannya? Starts with an E. Dimulai dengan huruf E. Nomor satu dari apa? X. Epigenetics, exactly. Ya, epigenetik ya. This is an exciting point in the history of humankind. Ini adalah poin atau keadaan saat ini di masa ini adalah hal yang sangat besar ya dalam ini sejarah manusia. We have so many freaking cool tools now that we can dive right into the DNA at the molecular level. Jadi kita punya berbagai sarana atau alat sehingga bisa masuk ke dalam tingkat DNA sampai ke tingkat molekul lebih dalam lagi. And we're able to now discover and study genes. Dan kita mampu mempelajari tentang gen. Not jeans like pants. Bukan jeans, bukan celana jeans, tapi gen. Yes. Gen ya, ekspresi gen. Now, a gene is a switch in the body that allows beautiful molecules and beautiful reactions to happen. Jadi gen itu bagaikan saklar-saklar di dalam tubuh kita yang mampu memungkinkan molekul-molekul indah dan reaksi-reaksi yang baik untuk terjadi. The human body has 20,000 genes. Tubuh manusia memiliki 20.000 gen. The gut microbiome. Yang ini microbiome, yang itu yang dari bakteri mikrobiomanya yang ada di usus. We don't know for sure, but we think around 300,000 genes. Kita tidak tahu pasti, tapi kira-kira tidak 300.000 gen. So, one way to think about genes is to think of an orchestra. Jadi kalau kita mengumpamakan gen, itu mengumpamakan seperti suatu orkestra, paduan musik ya. Orchestra, you have instruments, you have violin, you have viola, you have trumpet, trombone, cello, right? Jadi dalam orkestra itu ada berbagai alat musik, ada piano, ada biola, ada trombon, ada ini, ada berbagai alat musik. And all these instruments, when they're playing together, oh, it's beautiful, it's harmony, right? Jadi pada saat alat musik bermain bersama-sama itu sangat indah, sangat harmoni suaranya, merdu. But what if the person who does the cymbals, Tapi bagaimana kalau orang yang memainkan simbol tadi? what if that person does it not in tune? Jadi bagaimana kalau dia memainkannya nggak sesuai dengan arahan? What if that person goes rogue, right? Bagaimana kalau dia tiba-tiba mainnya sesuka hati sendiri? Right, you're at the symphony, and the violin's playing Padahal dalam so simfoni, nice, biolanya begitu merdu, and you're feeling so great. dan Anda merasa wah enak sekali nih musiknya nih. Then also, Tiba-tiba ada yang membunyikan itu semaunya. right, no harmony. Jadi tidak ada harmoni lagi. Well, lifestyle factors can cause our genes to not function properly. Faktor-faktor dari kehidupan, gaya hidup kita bisa menyebabkan ekspresi gen kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Now, who are the conductors, right? The symphony in the orchestra is because you have conductor, right? And she is leading things, Ya right? dalam semua simfoni itu pasti ada konduktornya kan, dia yang mengarahkan semua supaya alat musik ini bisa mainnya bagus sama-sama. Who's the conductor? Siapa konduktornya dalam perumpamaan ini? Molekul. Exactly. Betul sekali, molekul. Yes! Betul sekali. New science has shown that molecules are the master conductors. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa molekul itulah konduktornya yang mengatur segalanya. So one thing that we've done that no other supplement company has done is to show that our products regulate genes. Jadi yang telah kita lakukan dan tidak dilakukan produk lain, kita menunjukkan produk kita mampu meregulasi gen. How many other companies show that? Berapa banyak perusahaan yang mampu menunjukkan hal itu? Zero. Our technology is powerful and unique. Jadi teknologi kita sangat unik. So we've shown Jadi kita sudah menunjukkan that our products regulate genes related to energy. dan ada produk yang mampu meregulasi saklar atau gen yang terkait dengan energi. And if
kappa B, inflammation. Dan NF-κB menurunkan inflamasi. PPAR alpha, energy. PPAR untuk energi. SOD1, antioxidant. SOD untuk antioksidan. GLP1, weight loss. GLP untuk membantu menurunkan berat badan. Blood sugar control. BDNF untuk membantu mengatur gula darah. Blood insulin control. Dan juga untuk mengatur insulin. BDNF, Ya, BDNF brain health. untuk mengatur kesehatan otak. IL-6, inflammation. IL-6 membantu untuk mengatur inflamasi. So not only does Revive help with inflammation, Jadi tidak hanya mampu mengatur tentang inflamasi, but it can help with weight loss tapi juga mampu potentially. membantu menurunkan berat badan, It can help with brain health membantu potentially. kesehatan otak. Ada potensinya di situ. It can potentially help to give us energy. Dan juga memberikan kita energi. So Revive Jadi Revive is actually an epigenetic product. merupakan produk epigenetik. Yeah, it's not an inflammation product. Bukan produk untuk inflamasi. Very important, it's not an inflammation product. Penting sekali, bukan produk untuk inflamasi. It's an epigenetic product. It can help with inflammation. Epigenetik yang mampu membantu gen yang mengatur tentang inflamasi. And a lot of other cool stuff. Dan semua hal-hal yang keren lainnya ini. Vitalite Vitality is not like a multivitamin type product. bukan seperti produk multivitamin lainnya. It's a what product? Ini adalah produk Epigenetic product. Epigenetic. Yes. That can help with all of these needs. Membantu semua kebutuhan ini. Collagen is not a beauty from within product only. Kolagen bukan hanya membantu untuk produk untuk kecantikan, It is a what? tapi berupa produk Epigenetic product. epigenetik. So here at 3, Jadi di sini we have introduced in our products the world's first line of epigenetic kita products. memperkenalkan rangkaian produk epigenetik pertama di dunia New molecules, dengan molekul baru epigenetics, epigenetik cellular absorption technology, dengan teknologi